खरगसा बेंकनि सेबा कर'ना भाइरास माजामाबाय सिल ख्लायजाखा खंसा बेंक हाबानाव आसक सिमिया लाइथानाय 25 सिमि 4 जुलाइ सालमारि जरा जे बेंक फाइनाय बरंनाव जत होम क्वारेन्टाइन हाति बासानि बागै दंना बागै साग्लायजाखा सागदुक बेतेकते हांकर हाबां नायखलायनि बोखाक्तै पाथिमुं पाथिका इउनाइटेड बैंक अफ इंडिया नि खवाय पेदेक बैंक सेबुनि स्वाब टेस्ट ख्लायै पजिटिव फाइमानि लाइथानाय साल आबुनि यागलनो दाक्ति दाक्तिखे बनो तुबुजाखा बबाग्रा खर आगलुनि बगर सिंग पाथिमुंनो किटिंगै ताबो खवाय आमसायो किरिकर अंनायजाक रगुलनि बिसिंग तामुनि हिनबा खवायनि बैंक जतनि साइ कदर अमनो अरनो गोबांखौ लुकुरक रां दाफायो रां तिख्लाय लायो हायनि बाय खवाय हांकोनि हाबां नायखलायते सागदुक बेदेंनि बोखाक्तै बैंक अफ फाइनाय रंनो हाति बासानि बागै अमो हाइके रायदा होम क्वारेन्टाइन तरिनानि बागै साग्लायजाखा সেই জন্য আমরাও তো পাশাপাশি পাশাপাশি সেহেতু প্রশাসন থেকে আপনাদের কিছু বলা হয়েছে কি এটুকু আপনি বলবেন আপনার যেটুকু জান না না প্রশাসনের তরফ থেকে কি কোনো নির্দেশ জারি করা হয়েছে? ম্যাডাম আসলেন উনি দেখছেন যারা যারা সংস্পর্শে আইসে তারা যাতে 1 সপ্তাহ কোয়ারেন্টাইনে থাকে এই কথা বলছে। এই ইনফরমেশনটি আমি আমার অফিসে জানাইতেছি। ব্যাংক চত্বরে যারা আসছিল যারা ওনার সংস্পর্শে বা তারা যারা সংস্পর্শে আইসে তারা কারা কারা যেহেতু আইডেন্টিফাই করে কোনো রাস্তা নেই এটাই ইনফরমেশন দুটো কিছু। আচ্ছা স্যার একটা মিনিট এটা হ্যাঁ আরে পূর্বাস আচ্ছা আজকে ওই 11টার পর যখন এসে জানতে পারলাম যে এসপি বা এজিএম তারা এখানে এসেছিলেন এবং 100 মিটার মধ্যে নাকি কন্টেনমেন্ট জোন হয়ে যাবে এটাই শুনলাম লোকমুখে।